अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुमैरा समा सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्त। आज मैं आपको अपना कलाम सुनाऊंगी, अपनी वो नज़में जो कुछ नसरी नज़में हैं और कुछ नज़म के किसी पैराए में नहीं आती, तो और फिर मैं उन्हें कहती हूँ ख़याल अफरीदी, क्योंकि उनमें शेरियत मौजूद है, उनमें फ़िक्र है, उनमें फ़लसफ़ा है, उनमें जो है जाज़बियत है, उनमें वो चाशनी है जो शेर में हो सकती है या जो नज़्म में हो सकती है या जो शायरी में हो सकती है। आइए, ये जो मेरी पोइट्री है, ये जो मेरा नॉवेलेट है सैनी, तो इसमें से मैं आपको जो है वो अपनी नज़्में सुनाऊंगी। इसकी एक नज़्म है, उसका नाम है बहिश्त, और बहिश्त जो है वो शोहदा कोविड-19 के नाम है। बस तुम्हें देखने की चाहत है, बस तुम्हें देखने की चाहत है, वरना लम्हा नहीं हमारे पास। बस तुम्हें देखने की चाहत है, वरना लम्हा नहीं हमारे पास। और ज़िंदगी महवे रक़्स है, ज़िंदगी महवे रक़्स है, और मौत ज़िंदगी महवे रक़्स है, और मौत गुनगुनाती है नग़्मे फ़िरदौस। ज़िंदगी महवे रक़्स है और मौत गुनगुनाती है नग़्मे फ़िरदौस। और शाम के साए ढलने लगते हैं, शाम के साए ढलने लगते हैं, शाम के साए ढलने लगते हैं, रक़्स करती है चांदनी हर सू। शाम के साए ढलने लगते हैं, रक़्स करती है चांदनी हर सू। दश्त में गुल अगर नहीं न सही, दश्त में गुल अगर नहीं न सही, चांद हर रोज़ यहाँ उतरता है। दश्त में गुल अगर नहीं न सही, चांद हर शब यहाँ उतरता है। कैफ परवर है रात का आलम, जागिए जाके ख्वाब में रहिए। बहिश्त कैसा क्या क्या है, बहिश्त के बारे में कुरान क्या कहता है, जन्नत किसे कहते हैं। जन्नत एक फिक्शन और नॉन फिक्शन जो है वो फ़िक्र है, वो एक आइडियोलॉजी है जो अध्ययन से भी वाबस्ता है, जो अज़हान से भी वाबस्ता है। बस तुम्हें देखने की चाहत है, वरना लम्हा नहीं हमारे पास। ज़िंदगी महवे रक़्स है और मौत गुनगुनाती है नग़्मे फ़िरदौस। शाम के साए ढलने लगते हैं, शाम के साए ढलने लगते हैं, रक़्स करती है चांदनी हर सू। दश्त में गुल अगर नहीं न सही, दश्त में गुल अगर नहीं न सही, चांद हर शब यहाँ उतरता है। कैफ परवर है रात का आलम, जागिए या के ख्वाब में रहिए। कैफ परवर है रात का आलम, जागिए या के ख्वाब में रहिए। फिर सफ़ा नंबर 134 पर है सर्द जंग। सदाए ज़िंदगानी की कहानी रक़्स करती है, सदाए ज़िंदगानी की कहानी रक़्स करती है। मोहब्बत तूल पकड़े तो जवानी रक़्स करती है, सदाए ज़िंदगानी की कहानी रक़्स करती है। मोहब्बत तूल पकड़े तो जवानी रक़्स करती है। और मोहब्बत दार पे चढ़ने से तुमको रोक सकती है, मोहब्बत दार पे चढ़ने से तुमको रोक सकती है। मोहब्बत दार पे हो तो कहानी रक़्स करती है, मोहब्बत दार पे चढ़ने से तुमको रोक सकती है। मोहब्बत दार पे हो तो कहानी रक़्स करती है। और जी, इस नज़्म का उन्वान है सर्द रातें। सर्द रातें। सकूत ताबाबद यूँ सकूत रह जाए, सकूत ताबाबद यूँ सकूत रह जाए, अगरचे शोर हो और शोर ना सुनाई दे। सकूत ताबाबद यूँ सकूत रह जाए, अगरचे शोर हो और शोर ना सुनाई दे। अगरचे शोर हो और शोर ना सुनाई दे। जो दिल में ज़ख्म हरे हैं हरे ही रह जाएं, जो दिल में ज़ख्म हरे हैं हरे ही रह जाएं। और ख़याले सुबह उफ़क़ पे जो बदलियाँ छाएं, ख़याल सुबह उफ़क़ पे जो बदलियाँ छाएं। इन बारिशों में मेरी रूह की सिसकियाँ महकें, इन बारिशों में मेरी रूह की सिसकियाँ महकें, कि जैसे सरसों महकती है सर्द रातों में, कि जैसे सरसों महकती है सर्द रातों में। फिर अगर इसी के हम सफ़ा नंबर 136 पे आए, तो ये नज़्म है, इसका उन्वान है ख़याल आफरीनी, मैं से कहती हूँ। इसका उन्वान है
سوالیہ نشان، یہ رنگ و نور، یہ رنگ و نور کی بارش، یہ رقص ساز و سرور، یہ رنگ و نور کی بارش، یہ رقص ساز و سرور، یہ زندگی کے بدن پر قبائیں کس کی ہیں، یہ زندگی کے بدن پر قبائیں کس کی ہیں، ہمارے اجلے تنوں سے ہمارے باطن تک، ہمارے اجلے تنوں سے ہمارے باطن تک، ہر ایک حرف سے یہ کیسے بھپکے اٹھتے ہیں، ہر ایک حرف سے کیسے بھپکے اٹھتے ہیں، کہ شرمسار نگاہیں جنون وحشت میں، کہ شرمسار نگاہیں جنون وحشت میں، حیا سوز طعم و کلام کرتی ہیں، حیا سوز طعم و کلام کرتی ہیں، کہ شرمسار نگاہیں جنون وحشت میں، حیا سوز طعم و کلام کرتی ہیں۔ اور جناب علی شاعری، فلسفہ، منطق، خودی، ادیان اور میں تاریخ کے ہزارہا پرتو ہیں، درپن کے اس عکس میں انسان سے انسانیت، فرار کے مخدوش راستوں پر نظریات کی زہر پاشی، سانس در سانس رقص سے بسمل، سانس در سانس رقص سے بسمل، گھر باہر دنیا اول تاخیر، گھر باہر دنیا اول تاخیر، قفل ہی قفل، قفل ہی قفل، در صرف حاضری کے لیے ہیں، زمین کی اٹھان بھی زمین ہی سے مزین ہے، انسان سکندر ہو یا ولی بالآخر انسان ہے، انسان سکندر ہو یا ولی بالآخر انسان ہے۔ شاعری، فلسفہ، منطق، خودی، ادیان اور میں تاریخ کے ہزارہا پرتو ہیں، درپن کے اس عکس میں انسانیت سے انسانیت تک فرار کے راستے مخدوش ہیں، نظریات کی زہر پاشی، سانس در سانس رقص بسمل، گھر باہر دنیا اول تاخیر، قفل ہی قفل، در صرف حاضری کے لیے ہیں، زمین کی اٹھان بھی زمین ہی سے مزین ہے، انسان سکندر ہو یا ولی بالآخر انسان ہے، انسان سکندر ہو یا ولی بالآخر انسان ہے۔ اور زندگی زندگی کی طلبگار ہے، زندگی زندگی کی طلبگار ہے، راہ دشوار ہے، زندگی زندگی کی طلبگار ہے، راہ دشوار ہے، اور موسموں پہ حوادث ہیں چھائے ہوئے، موسموں پہ حوادث ہیں چھائے ہوئے، موسموں پہ حوادث ہیں چھائے ہوئے، دل گناہ گار ہے، موسموں پہ حوادث ہیں چھائے ہوئے، دل گناہ گار ہے، اور معجزہ موسموں کے بدلنے میں ہے، معجزہ موسموں کے بدلنے میں ہے، وقت دشوار ہے، معجزہ موسموں کے بدلنے میں ہے، وقت دشوار ہے، اور منطقے راستوں کی طلبگار ہیں، منطقے راستوں کی طلبگار ہیں، راہ ہموار ہے، منطقے راستوں کی طلبگار ہیں، راہ ہموار ہے، زندگی زندگی کی طلبگار ہے، زندگی زندگی کی طلبگار ہے، راہ دشوار ہے، موسموں پہ حوادث ہیں چھائے ہوئے، موسموں پہ حوادث ہیں چھائے ہوئے، دل گناہ گار ہے، اور معجزہ موسموں کے بدلنے میں ہے، معجزہ موسموں کے بدلنے میں ہے، وقت دشوار ہے، منطقے راستوں کی طلبگار ہیں، منطقے راستوں کی طلبگار ہیں، راہ ہموار ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، میں ہوں میرا صدیقی، آپ کی دوست۔